Ilang pieces lahat yan, mami? Ha? 18, dami ah. Sige sir, pwede na oh. Habang... Saglit lang, ayusin ko lang. Tatali pa siya. tatali pa. Oh, ano yan? Baka madampot po Lumipad ano? Oo. Habang mo nasa biyahe. May traffic pa naman po dyan sa may Mindanao Avenue. Saan ba kayo sir? Diyan ko lang dadalhin sa may short horn. Short horn. Project 8. Oo. Guys, i-deliver po to. Dadalhin sa Short Horn, Project 8, Quezon City. Ganda. 80 pieces po yan guys. Yan. Silver, pink, and red. Heart-shaped balloons. Flying balloons po yan guys. Ganda. Okay, sige po. Maraming salamat po.